بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نتكلموا على لو ترانزستور اي فيتشون. راح نحاولوا نحلوا ان اكزرسيس سور هذا لو ترانزستور. دونك كيما راكم تشوفوا في لا فيغور هذه عندنا ان ترانزستور اي فيتشون ا كانال 1 دو ريزيستانس لا ريزيستانس ار دي اي لا ريزيستانس ار اس و دو كوندونساتور اللي هما لي كوندونساتور دو ليزون. دونك في هذه لا بارتي هنا نشوفوا لا طونسيون دونتري وهنا عندنا لا طونسيون de sortie avec 12 sources de courant continu, la VDD et le générateur. Donc, comme donné, la tension VDD, 12 volts, le courant EDSS, le courant drain source de saturation, 4 mV. La tension de pincement, bien la tension VGS off, moins 4 volts. Attends les deux valeurs de la résistance RS 1 kΩ et la résistance RDS, la résistance inter le transistor c'est 50 kΩ. Donc la première question c'est calculer la valeur de la résistance RD, pour avoir VDS est égal VDD sur 2. Attends on a la condition, on prendra E égale à 0. Donc في هذا le cas le générateur E égale à 0. دونك كيما راكم تشوفوا هنا في السيركوي تاعنا عندنا قلنا ان ترانزستور اي فيتشون ا كانال 1. دونك هذه لا بارتي هنا سي لا بارتي تاع لا غري، هذه دران وهنا عندنا لا سورس. دونك هنا عندنا ان كورون يجي اللي هو لو كورون او نيفو دو دران de la grille. هنا عندي اي دي هو الكورون تاع لا الدرا اي لو كورون اي اس. دونك كيما تعرفوا كامل باللي توجور في لو ترانزستور اي فيتشون اي جي ولا لو كورون او نيفو دو لا غري ايغال ا 0. دونك عندنا لا لوا دي نو اي دي ديريكتومون سي اي دي هو نفسه لو كورون اي اس ونقدروا نكتبوه اي دي اس. دونك هو نفسه لو كورون اي دي هو نفسه لو كورون اي اس. دونك هنا عندي لا طونسيون انتر دران اي لا سورس اللي هي في دي اس، عندي لا طونسيون انتر لا غري اي لا سورس اللي هي في جي اس. دونك هادو هما لي طونسيون اللي عندي، وعندي لي كورون اللي هما اي جي، لو كورون او نيفو دو لا غري، courant au niveau de la drain et le courant au niveau de la source. Le transistor à effet toujours عندنا يكون عنده une polarisation inverse اللي هي parce que هنا عندي un transistor à canal 1. Donc la première question c'est calculer la résistance RD, pour avoir VDS égale à VDD sur 2. Donc qui نقولوا la résistance RD donc la résistance RD. donc on a l'équation de la droite de charge statique, donc le circuit تاعي هنايا راه يتبدل. donc نتكلموا على la droite de charge statique ولا لو كا تاع لو ريجيم ستاتيك. دونك هنا لي كوندونساتور هادو اللي راهم عندي هنايا في الستاتيك قلنا يرجعوا دي سيركوي اوفر. دونك هنا عندي ان سيركوي اوفر، دونك هنا عندي ان سيركوي اوفر. دونك لو سيركوي تاعي اش يبقى فيه؟ تبقى لا ريزيستونس. دونك هذا هو لو سيركوي تاعي، لا ريزيستونس ار تي، لو ترانزستور à effet de champ, la résistance RS et la source E اللي هي باغي تكون directement égale à 0. Donc l'équation de la droite de charge statique est égale فيها VDD, la tension VDD فيها la résistance RD ولا la tension au niveau de la résistance RD اللي هي EDS fois la résistance RD. donc قلنا هنا le courant EDS هو نفسه le courant ID.
نفس le courant IS. Donc la tension qu'on a au niveau de la résistance RT plus la résistance, la tension au niveau de la résistance RS plus la tension VDS pour EG égale à 0. Donc là il y a la droite de charge statique. La droite de charge statique اللي هي تكون toujours في la sortie. Donc عندي هنايا la tension VDD, عندي le courant EDS fois la résistance RT, عندي la tension VDS plus la tension VDS plus le courant IDS fois la résistance RS. Donc c'est l'équation de la droite de charge. Donc le courant IDS directement c'est VDD moins VDS sur RD plus RS. Donc quand on a le cas, la condition VDS est égale à VDD sur 2. Donc ici نديروها في l'équation هذه تاعي هنا. Donc directement EDS est égal à VDD sur 2 fois RD plus RDS. Donc هنا راهم عطينا EDS est égal à moins VGS sur RS. Donc pour E égale à 0. Donc هذه من جات هنا نرجعوا لا بارتي هذه لا مايل هذه وين عندي لو او هنايا ايكال ا 0. دونك باغي تكون عندي دونك هنا نديرو ليكواسيون تاعنا. ليكواسيون تاعنا في هذه لا مايل اللي هي لا مايل دونطري اللي هي ليكواسيون دو لا دروات داتاك دونطري. دونك هنا عندي او تيغال لو او هنايا راه ماشيه موان EDS fois la résistance RS moins VGS grille source égale à 0. Donc c'est l'équation de la droite d'attaque. L'équation de la droite d'attaque qui est E moins EDS RS moins VGS égale à 0. Donc في هذا le cas le EDS égale à E moins VGS sur la résistance RS. Le E égale à 0. هذا le E راه égale à 0. Donc directement بغيت تكون عندي EDS est égal à moins VGS sur RS. Donc هذا هو le cas تاعي c'est EDS est égal à moins VGS sur RS. Donc عندي donc EDS نحوس عليه هنا عندي la résistance RS mais la tension VGS gris source ما عنديش. Donc باش نحوس عليها ici ندير une équation de deuxième degré. Donc عندي l'équation تاعي تاع le courant EDS اللي هي EDS هذه la formule générale c'est EDSS اللي هو le courant drain source saturé de saturation fois 1 plus VGS sur la tension de pincement, le tout au carré. Avec VGS et la tension VP. Donc, on a moins VGS sur RS, moins VGS sur RS, parce que ça y est directement l'équation TI, ou la formule TI, moins VGS sur RS, il y a la tension EDS. On dit l'égalité entre les deux. Donc, par exemple, on a 1 plus 2 fois VGS sur VP, moins VGS au carré sur VP au carré. Donc là, ici, on dit l'égalité. Donc VGS sur RS fois EDSS est égal à 1 plus 2 fois VGS sur VP plus VGS au carré sur VP au carré. Donc là, la résistance la résistance RS, on dit la résistance RS, on dit le courant EDS. Donc directement, la résistance RS c'est 1 kilo ohm. Donc hier باش ندوها بالاوم c'est 10 à la puissance 3 fois 10 4 fois 10 à la puissance moins 3 parce que le courant IDSS راه بالملي ampère. Donc لو عندي la tension VP1 est égale à 4 volts. Donc هنا باغي تكون عندي VGS sur 4 est égal à 1 plus 2 fois VGS sur 4 plus VGS au carré sur 16. Donc باش ندير égalité هنا نضرب fois 16 directement. Donc باغي تكون عندي VGS au carré plus
12 VGS plus 16 égale à 0. Donc هذه une équation de deuxième degré. نحسب directement le delta ou le delta prime. Donc حسبنا le delta prime لقيناه 20. Donc هذه c'est la valeur تاع le delta prime. Donc on va essayer ولا نحوسوا على les solutions تاعه, les deux solutions. Donc la première solution c'est moins 6 moins la racine de delta sur 1 est égal à moins 10,5 volts. Hein? La deuxième solution c'est moins 6 plus la racine de delta sur 1 est égal à moins 1,53 volts. Donc la solution c'est 1,53 volts. Parce que déjà l'intervalle c'est la tension la tension de pincement c'est moins 4 volts. Donc l'intervalle va être entre moins 4 volts et 0. Donc هذه la valeur ما راهش فيه هذا l'intervalle. Donc 1,53 moins 1,53 راه entre 0 et moins 4. Donc la tension la solution اللي نديها c'est moins 1,53 volts اللي هي la tension VGS. Donc directement حسبت انا la tension VGS. directement نروح ليكواسيون تاعي ونعوضها باش نحسب لو كورون EDS اللي هو 1,53 ملي امبير. دونك حسبت انا لو كورون EDS. دونك نرجع ليكواسيون تاعي لا ريزيستونس RD نقد نحسبها بليكواسيون هذه. عندي la tension VDD, عندي le courant EDS, عندي la résistance RS. Donc la résistance RD est égale à VDD sur 2 EDS moins la résistance RS. Donc directement عندي كاع لي دوني. Donc نقدر نحسب la résistance RD اللي هي 2,93 كيلو اوم, وهذه هي اللي طلبوا منا باش نحسبوها la résistance RD pour la résistance RD pour avoir VDS est égal à VDD sur 2. Donc la deuxième question c'est quelles seront les nouvelles valeurs de VDS et EDS pour E égale à moins 1 volt. Donc on va faire le même travail اللي درنا في la question numéro 1. Donc نعاودو ici نحسبو نديرو l'équation de la droite de charge ici نحسبو la tension VDS et la tension EDS. Donc هنا E مدوه لنا عطاونا c'est moins 1. Donc l'équation de la droite de charge هي VGS E est égal à VGS plus RS EDS. Le courant EDS E moins VGS sur RS. Hein? ندير l'égalité entre le courant EDS ou la formule générale تاع le courant EDS. Donc عندي E moins VGS sur RS est égal à EDSS fois 1 plus VGS sur la tension de pincement, le tout au carré. Donc ici on dit l'égalité entre les deux formules. Donc on dit le courant E, on dit la tension E, on dit la résistance RS, on dit le courant EDSS. Donc c'est 10 à la puissance 3 ou c'est 4 fois 10 à la puissance moins 3. On dit la tension de pincement. Donc on dit ici remplacer les valeurs. Donc on a dit moins 1 sur 4 moins VGS sur 4 est égal à 1 plus 2 VGS sur 4 plus VGS au carré sur 16. Donc ici on dit une équation de deuxième degré. Donc on a dire toujours notre fois 16. Hein? Donc on a تكون عندي VGS au carré plus 12 VGS plus 20 égale à 0. Ici, on a le delta prime, qui est 16. Donc, on a toujours deux solutions. L'autre négligeable. Donc, la première solution, c'est moins 10 volts. La deuxième, c'est moins 2 volts. Donc, on a toujours l'intervalle c'est entre 0 ou plutôt moins 4, 0. Donc هذه la valeur moins 10 ما راهاش هنا في هذا l'intervalle, moins 2 راها كاينه في l'intervalle. Donc la solution اللي نديها c'est moins 2 volts. Donc directement foot EDS est égal à E
moins VGA sur RS. Ici, on a le courant IDS. Donc, c'est le nouveau courant IDS pour E égale à moins 1 volt. La tension VDS, donc la tension VDS, on la droite de charge, statique. حسبناها في la première question. Donc VDS est égal à VDD moins RD RS fois EDS. Donc on dit la tension VDD, on dit la résistance, les deux résistances RD RS, hein, ou on dit le courant EDS. Donc directement la tension VDS est égale à 8,1 volts. Donc les deux questions, c'est la première question et la deuxième question.